তার ধর্ম, তার কাস্ট, তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার সমস্ত কিছু জানতে। প্রতীক জৈন চোরটা করছে, এর জন্য 2 বছরের এগ্রিমেন্ট হয়েছে। বিভু গোয়েল বলে আরেকটা করাপ্টেড আইএস আছে, তাকে দিয়ে গোপালিকা যাওয়ার আগে এটা করে গেছে। প্রথমটা ছিল ওয়েবলের টেন্ডার, এটা আগে ছিল দিদিকে বলো, ওটা পরে মুখ্যমন্ত্রীকে বলো করলো, নাম্বার সেম রাখলো। হ্যাঁ, 161 কোটি টাকা দিয়ে 2 বছরের এগ্রিমেন্ট করেছে। ওই লোকগুলো আপনার আমার ট্যাক্সের টাকা বা ওই যে লোন নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বা যে মদ বিক্রি করছে বিপুল পরিমাণে, বা ডিয়ার লটারি, মার্টিন লটারি যে দিচ্ছে, সেটা থেকে ওদেরকে 161 কোটি টাকা 2 বছরে দেওয়া হয়েছে। এটা ওই কোম্পানির কাজ। এই ফোনগুলো ধরবেন না, আর উত্তর ভালো করে দিয়ে দিবেন সাঁটিয়ে, যারা ধরে ফেলবে। অনেকে দিচ্ছে, ভালো করে সাইজ করছে। 2,15,00,000 যে রাজ্যে বেকার, যে রাজ্যে অভয়ের মতো ঘটনা প্রত্যেকদিন ঘটে, যে রাজ্যে রামনবমীতে ইতিমধ্যে পুলিশ বাধা দিতে শুরু করেছে, সাহস করতে কয় 2000-এর বেশি লোক মিছিলে আসবে না, এটা ধর্মীয় শোভাযাত্রা। আপনি রাজনৈতিক দলকে বা অন্য কোনো অর্গানাইজেশনকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারেন, কিন্তু ধর্মীয় শোভাযাত্রায় আপনি সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারেন না। আপনি কেন লিখে নিচ্ছেন 2 থেকে 2,500-এর বেশি লোক হাঁটবে না? সবাই হাঁটবে, ওই এলাকার যারা মনে করবে তারাই হাঁটবে। কেন লিখছেন? আজকে রামনবমীর প্রচার পার্সার কাছে বাধা দিচ্ছেন যে আমরা তো সরকারি টাকায় করি না, আমাদের হিন্দুদের নিয়মই আছে, উৎসব, মন্দির, পুজো সব নিধি সংগ্রহ করে করতে হয়। তা রামনবমীর যে উৎসব হবে, 10 টাকা করে 20 টাকা করে সাহায্য না আছে, উৎসবটা হবে কি করে? ভোগ খাওয়াবে কি করে? ধ্বজ কিনবে কি করে? ভগবান রামচন্দ্রকে সামনে রেখে তার যে আমাদের যে হিন্দু শাস্ত্র, সনাতন সংস্কৃতি, বাদ্যযন্ত্র, শঙ্করধ্বনি, উলুধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি, এগুলো এই ব্যবস্থা করার জন্য তো করবে। পাঁচটার কাছে বাধা দিচ্ছে পুলিশ, ধ্বজ নিয়ে মোটরসাইকেলে ঘুরবেন না। কদিন আগে যখন বিশ্ব বাংলা গেটের সামনে হচ্ছিল, কোথায় ছিলেন পুলিশ? আপনি কোথায় ছিল? অন্য সম্প্রদায়ের মিছিলে বলতে পারবেন যে 2000-এর বেশি লোক হাঁটবে না? পারবেন, ক্ষমতা আছে। অতএব এর বিরুদ্ধে লড়াই হবে। আমি আপনাকে বারে বারে বলেছি, এবারে কিন্তু একতরফা হবে না। সেটা সরস্বতী পুজোয় দেখেছেন, রামনবমীতেও দেখবেন। রামনবমীর পরে এবারে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হনুমান জয়ন্তীতে ছোট ছোট 2-3টে মিছিল হতো। হনুমান জয়ন্তী তো অন্তত কয়েক হাজার মিছিল হবে। দেখতে থাকুন। অভিযোগ করা হচ্ছে যে আপনারা রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে আসলে ভারতীয় নাগরিক মুসলমানদেরকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা কারোর বিরুদ্ধে অবজেকশন দিই, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে 7 শেখ বাংলাদেশের ভোটার, প্রমাণিত হয়েছে লাভলি খাতুন বাংলাদেশের ভোটার। আপনি ভারতীয় জনতা পার্টি কমপ্লেন করেছে কোন ভারতীয় মুসলমানের নামে যারা বোনাফাইড ভোটার। একটা উদাহরণ দেন। আমি তো রহিম শেখের লিস্ট দেখাচ্ছি আপনাকে, আপনি রহিম শেখের লিস্ট দেখাচ্ছি। কৃষ্ণনগর 2, কৃষ্ণনগর 2-তে রহিম শেখের তালিকা দেখাচ্ছি। দেখুন, রহিম শেখের তালিকা দেখাচ্ছি। রহিম শেখকে কে অধিকার দিয়েছে? আব্দুর রহিম শেখ। আপনি দেখান, আপনি অভিযোগটা তো মুখে করলে হবে না। আপনি দেখান ভারতীয় জনতা পার্টির কোন মন্ডল প্রেসিডেন্ট, জেলা প্রেসিডেন্ট, কোন ব্লক কনভেনার, সে ভারতীয় মুসলিম যারা জীবিত আছেন, এখানে আছেন, বা এখানে না থেকেও মমতা ব্যানার্জির দয়ায় তো 60 লক্ষ লোক বাইরে থাকে পরিযায়ী শ্রমিক, তার 35 লক্ষ মুসলমান ছিল, কাজ দিতে পারেন। আমরা এগুলো করি না। প্রমাণ হয়েছে 7 শেখ আনসারুল বাংলার জঙ্গি, প্রমাণ হয়েছে তৃণমূলের মালদার প্রধান লাভলি খাতুন বাংলাদেশের ভোটার। প্রমাণ হয়েছে, আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। আরেকটা অভিযোগ আপনারা করছেন, সেটা হচ্ছে যে হিন্দিভাষী হিন্দু ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য শাসক দল চেষ্টা করছে। অ্যাকচুয়ালি এটার বেসটা কি? অলরেডি সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজেপি নেতারা এই পোস্টগুলো করছে, কিন্তু এর কি কোনো ভিত্তি আছে?
নোটিস ইয়ারও দিচ্ছে। বাগদা অ্যাসেম্বলি, এসসি অ্যাসেম্বলি, অসংখ্য উদাহরণ আছে। এই 45 মিনিটের প্রেস কনফারেন্সে তো আর একটু স্যাম্পল দেখলাম। কৃষ্ণনগর টু বাগদা, এগুলো কাদের লিড আছে? কৃষ্ণনগর 19 লিড, 21 লিড, 24 লিড। বাগদা 19 লিড, 21 লিড, 24 লিড। বাই ইলেকশন বাদ দেন, এক্সেপশন। আবার যখন ভোট হবে 10 মাস পরে হারিয়ে দিব। কৃষ্ণ কল্যাণীকে রায়গঞ্জে হারিয়েছি, মুকুটমণিকে রানাঘাটে হারিয়েছি, বিশ্বজিৎ দাসকে হারিয়েছি। আবার বাই ইলেকশনে যেগুলো নিয়ে নিয়েছেন সেগুলো সব আমরা নিয়ে নেব, ভোটে নিয়ে নেব। এই এলাকাগুলো বিজেপি, এখানে নরেন্দ্র মোদীর গুণগ্রাহীরা থাকে, এখানে রাষ্ট্রবাদীরা থাকে। বাংলাদেশ থেকে হিন্দু হওয়ার কারণে এক কাপড়ে চলে আসা লোকেরা থাকে। এখানে পূর্ণ ব্রহ্ম ঠাকুর, হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুরের অনুগামীরা থাকে। এখানে গৌড়িয়া মঠ, ইস্কনের ভক্তরা, বৈষ্ণবরা থাকে, যাদের গলায় তুলসী আছে। আপনি তাদেরকে আক্রমণ করছেন, শ্রী চৈতন্যদেবের ভক্ত। অভিযোগ করা হচ্ছে তৃণমূলের তরফ থেকে, তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ক্যাম্পেইন করছেন যে আপনারা হিন্দুদের নিয়ে একটা নির্দিষ্ট করে ক্যাম্পেইন করছেন। তেমনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে এটা বলতে চাইছেন যে তৃণমূল মানে মুসলিম নির্ভর ভোট। এটার বেশ কি? আমার 51টা বুথ নন্দীগ্রামে পাঠিয়ে দিব। 51টা মুসলিম বুথ আছে, পাঠিয়ে দিব। মমতা ব্যানার্জি কটা ভোট পেয়েছে, আমি কটা ভোট পেয়েছি। আর হিন্দু বুথগুলো পাঠিয়ে দেবো, আমি কটা পেয়েছি ওরা। হিন্দু বুথে গণতান্ত্রিক লড়াই হয়। আমি 350, তৃণমূল 315, আমি 315, মমতা ব্যানার্জি 312। গড়চক্রবেড়িয়ার বুথ, রাজারাম চরের বুথ, নাকচিরা চরের বুথ, ওসমান চকের বুথ, মোহাম্মদপুর প্রাইমারি 1, 2, বদাই বলবাড়, দক্ষিণ নন্দীগ্রাম 700 ভোট, মমতা ব্যানার্জি 698, মীনাক্ষী মুখার্জি 2, শুভেন্দু অধিকারী 0। কত বুথ নিবেন? আপনাকে 15,000 বুথ পাঠাবো। মিনাখা, ভাঙর, বাদুড়িয়া 15,000 বুথ পাঠাবো। ওই তমলুকে যে ছড়াটা গেছিল, ওই ছড়াটা পোস্ট করেছে, সেটা আপনি নাম না করে আমাকে জানবেন। না না, দেবাংশু পোস্ট করেছে। হ্যাঁ, ওই ভাটাংশু তো যারা গেছিল তমলুকে, কানমোলা খেয়ে পালিয়ে এসেছে। এবং আপনি নাকি লক্ষ্মী, আপনি নাকি লক্ষ্মী বলা হচ্ছে। তৃণমূলের লক্ষ্মী লাভ হবে। আপনি যত প্রচার করবেন, হ্যাঁ, মমতাকে হারিয়েছি তো, আবার হারাবো। রামনবমীর দিন ইডেনের খেলা, পুলিশ কি সত্যি নিরাপত্তা দিতে পারবে? সেটি রামনবমীর দিন ইডেনের খেলা আছে, আবার আইপিএল। পুলিশ বিরোধী দলনেতা কাজ হারাতে পারে, বিরোধী দলনেতার রক্ত নিতে পারে। নাম গোলাম মধ্যে, এসআইও পুলিশ, নাম মমতা পুলিশ, হাওড়া পুলিশ কমিশন। আপনি একটা পুলিশের অভিযোগ কাজ পুলিশ করে। আপনি একটা অভিযোগ করলেন যে সাদা কাগজে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, ফর্ম যেটা নির্দিষ্ট ফর্ম। আবার কতবার দেখাবো? আপনারা নিয়ে যান না, মিডিয়া ছুপে তুষারবাবু দিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে দিতে পারেননি। আমরা তো আরম্ভ করবো। এই ভিডিও কৃষ্ণনগর 2 যদি দেয়, আমরা চাপড়া, করিমপুর, কালীগঞ্জ, পলাশীপাড়া আমরাও বাল্ব জমা দেবো। হ্যারাসমেন্ট করতে চাইছেন তো ভোটারদেরকে। আমরা কোন ভারতীয় মুসলিমের বিরোধিতা করি না। আমরা সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী করুন। আপনারা ধর্মের ভিত্তিতে ভোট দিচ্ছেন, দিন, তৃণমূল সাম্প্রদায়িকতা করে, আমাদের কোনো সমস্যা নেই। তা আপনি এইভাবে কমপ্লেন ভিডিও এন্টারটেইন করতে পারেন না। উনি কমপ্লেন রহিম শেখ দিতে পারে, ভিডিও কেন চিঠি করবে? ভিডিওর বেতনটা কে দেয়? পিসি না ভাইপো না আইপ্যাড? ভিডিওর বেতনটা তো দেয় ট্যাক্সের টাকায়, জনগণের টাকায়। উনি তো বেঙ্গল ক্যাডার, WBCS, তার ক্যাডারের রুলস ভাইলেশন করছেন। আর আপনি তো মনোজ পন্থের স্টাফ নন, মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনের অঙ্গ নন। আপনার ইলেকটোরাল রেজিস্টার্ড অফিসার হিসেবে আপনি ইসিআই স্টাফ। আপনার স্টেটে কন্ট্রোলিং অথরিটি সিও গাইডেড বাই দি ইসিআই। দেশের ইসিআই তারা আপনি পারেন। আপনার এই জন্যই তো 6, 7, 8, 8-এর ক 4 রকমের ফর্ম আছে, নাম তোলা। এটা যদিও স্পেশাল রিভিশন হয় নভেম্বর ডিসেম্বর, এটা হয় না। ওটা ভারতবর্ষে একরকম হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে একরকম হচ্ছে। এটা আমরা ইসিআই এর সঙ্গে টেক আপ করেছি। হ্যাঁ, মূল অ্যাপ্লিকেশন ও করতে পারে।
হ্যাঁ ঠিক আছে, ও করতে পারে, কিন্তু ভিডিও কেন এই অ্যাপ্লিকেশন এন্টারটেইন করে এই 98 জন হিন্দুকে বলবে, এই যে তুলসী ঠাকুর থেকে শুরু করে লাস্ট নামটা পড়ে দিচ্ছি, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, ঘোষেদের উপর খুব রাগ না, আমাদের ভোট দেয় না। এই 98টা হিন্দুকে আপনি একটা হরিদাস পাল, আব্দুল রহিম শেখ, তার অ্যাপ্লিকেশনে ডাকবেন কেন? আমার তো রহিম শেখের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, অভিযোগ তো কৃষ্ণনগর 2 এর বিরুদ্ধে। চলুন, সুবিধা আমার আর কাজ আছে। হাওড়ার বেলগাছে আজকে हावड़ा आज का पत्रकार सम्मेलन में पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर से महामंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और दीपक बर्मन जी विधायक मेरा साथ है। हम लोग कुछ खास मुद्दे के ऊपर आज चर्चा किया। इसमें एक मुद्दा है, साल 2023 में भारत सरकार ने ICDS और आशा वर्कर के लिए स्मार्टफोन, मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, देने के लिए रुपया दिया था। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बजट में डिक्लेयर किया ये साल में वो लोग देने वाला है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रुपया है। बार बार बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम को लेकर एक नाम चेंज, दूसरा डाइवर्सन ऑफ द फंड, तीसरा सही वक्त पर फंड को प्रॉपर्ली नॉट यूटिलाइज करना। इस तरीके से बार बार हम लोग ने शिकायत भी किया। दूसरा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार सेंट्रल टीम भेजा और एलिगेशन सही साबित भी हुआ है। इस बार भी आज का जो पत्रकार सम्मेलन है, इसमें हमारी दीदी, माँ, बहन, इसका जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसका नाम चेंज कर दिया ममता बनर्जी ने, आनंद धारा। ये एक इलीगल कोशिश है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसर्निंग डिपार्टमेंट की ओर से एक्शन लेना चाहिए। दूसरा 701 करोड़ अभी भी उनका अकाउंट में है, जो रिवॉल्विंग फंड, इंसेंटिवियस और उनका CIF संघों को देना मैंडेटरी है। 47,000 SHG, 60-70 लाख हमारी दीदी, माँ, बहन का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग डिमांड कर रहा है तुरंत 31 मार्च के अंदर इसको डिसबर्समेंट हो जाना चाहिए और स्कीम का नाम NRLM होना चाहिए। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रुपया उठा के सीधा संघों की परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो सिस्टम मोदी जी ने चालू किया, 185 स्कीम DBT में चल रहा है सेंट्रल भारत सरकार की, उसके अंदर इसको डाल देना चाहिए। और थर्ड है 27 फरवरी नेताजी इंडोर स्टेडियम में TMC पार्टी का एक एक्सटेंडेड आपका वर्कर्स और लीडर्स का मीटिंग में TMC का सुप्रीमो एज वेल एज चीफ मिनिस्टर उनकी ओर से, उनकी पार्टी की ओर से डिक्लेयर किया कि बंगाल में डुप्लीकेट वोटर है, फॉल्स वोटर है, इसको वोटर लिस्ट से निकल देना चाहिए। ये सीधा सीधा महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली की मतदाता को अपमान करते हुए TMC ने बोला कि 3 स्टेट में वोटर लिस्ट में फर्जी करके बीजेपी NDA ने सरकार बनाया, इसलिए बंगाल में भी ये लोग ये कोशिश कर रहा है। लेकिन इनका असली मकसद खास करके हिंदी स्पीकिंग बंगाली रेसिडेंट जो पश्चिम बंगाल से 50 साल 100 साल से है। अब सबको मालूम है बंगाल का साथ बिहार था, झारखंड था,
उड़ीसा का एक हिस्सा था, ये बड़ा बंगाल था। ये बंगाल का साथ बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, असम का साथ, त्रिपुरा का साथ एक गहरी संपर्क है। ये लोग खास करके हिंदी स्पीकिंग बंगाली वोटर को, जो ये लोग का दबाव में नहीं आ रहा है, उसका नाम डिलीट करने के लिए और एक विशेष समुदाय, खास करके जो बांग्लादेशी हिंदू है, अपने जान बचाने के लिए हिंदू होने के नाते अपने धर्म का साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए अपने परिवार लेकर पश्चिम बंगाल में भाग के आया और मोदी जी, अमित शाह जी उनको सीए दिया, उनका नाम काटने के लिए कोशिश कर रहा है। दो सबूत हम लोग सबूत रखा है। एक कृष्णनगर 2 का वीडियो, उन्होंने टीएमसी का एक लीडर रहीम शेख का कंप्लेन में 98 हिंदू बंगाली वोटर को नोटिस किया। ये सीधा इलीगल नोटिस है। फॉर्म 7 में ऑब्जेक्शन होता है। जो ऑब्जेक्शन जिन्होंने डालता है उनको ही साबित करना पड़ता है अपने एलिगेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये वीडियो जो कर रहा है प्रोएक्टिव होकर, ये ममता बनर्जी का इशारा में कर रहा है। ये वीडियो को खिलाफ तुरंत ईसीआई को एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा, बागदा जो बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, वहाँ का जो हमारा मुद्दा समाज है, नमोसूत्र समाज है, उसके खिलाफ वीडियो बागदा ने बहुत सारा नोटिस किया कि आपको साबित करना पड़ेगा यू आर इंडियन नॉट बांग्लादेशी। ये जो कंप्लेन किया है उसको ही साबित करना पड़ेगा। खास करके ये लोग हिंदी स्पीकिंग बंगाली और नमोसूत्रों से लेकर बंगाली हिंदू जो बांग्लादेश से 1947 से लेकर आज तक भागना पड़ा जान बचाने के लिए, उसकी खिलाफ ही नोटिस कर रहा है। इसलिए बागदा वीडियो के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 6 अप्रैल का बाद जो वीडियो कर रहा है, वीडियो ऑफिस में शांतिपूर्ण तरीके से धरना अवस्थान का ऐलान किया जाएगा और डॉक्टर सुकांत मजुमदार का लीडरशिप में, नेशनल लीडरशिप का साथ ईसीआई में फिर कंप्लेन होगा। और हम लोग यहाँ, मैं और मेरा साथी लोग सीओ का पास, हम लोग 2 दिन का बाद एक्शन नहीं होगा तो सीओ ऑफिस में वो आधा घंटा के लिए नहीं, पूरा दिन के लिए धरना प्रदर्शन करूंगा, पूरा दिन के लिए। और इसका बाद भी किसी का नाम इलीगल तरीके से ये लोग कैंसिल करेगा तो उसका वीडियो के खिलाफ हम लोग का जरूरत होगा तो मोर्चा भी होगा, लीगल बैटल भी होगा। जमीन धंस गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप गए थे मैं स्पॉट में गया, वहाँ जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने स्पॉट में नहीं किया है। ये लोग पिछले 3-4 दिन से बहुत सफर कर रहा है, पीने का पानी तक नहीं है। जो काम सरकार का करना था वो बीजेपी कर रहा है। काल से बीजेपी फूड, ड्राई फ्रूट दे रहा है। आज भी 100 घर में हम लोग बीजेपी की ओर से कुछ राशि और फाइनेंशियल असिस्टेंस और तारपोलिन से लेकर सब दिया। हम जब उस एरिया में गया है, आज सब लोग यही मांग था पीने के पानी के अरेंजमेंट कीजिए। जब तक कॉर्पोरेशन से पानी का नॉर्मलाइज ना हो उतना टाइम तक भाजपा की ओर से हर घर में 20 लीटर करके पीने का पानी का देने का अरेंजमेंट भी हम लोग किया है। और फूड चलेगा। सरकार नहीं है बंगाल में, सरकार वहाँ खास करके हिंदू समुदाय है, रोहिंग्या नहीं है, इसलिए सरकार का रिलीफ भी नहीं है। और 4 दिन का बाद जनाब फिराद हकीम ने कुछ पुलिस और ऑफिसर को लेकर जो एरिया में ये हुआ है उस एरिया का विजिट नहीं किया। उस एरिया में मैं विजिट किया, मेरा साथ 5-6 बीजेपी का एमएलए भी था, एरिया का बहुत बीजेपी लीडर लोग भी था। हम लोग वहाँ मुलाकात किया और हमारी साथ बीजेपी का साथ जनता का इतना अच्छा रिलेशन देख के पुलिस लोग ने आया, अचानक मेरा ऊपर हमला किया
बीजेपी वर्कर के ऊपर हमला भी किया। हम लोग इसका घोर निंदा करती है और तुरंत वो 100 फैमिली को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर एक मकान जो टाउन में चलता है 3.5 लाख का आवास वो दे देना चाहिए। और बहुत सारा फ्लैट स्टेट गवर्नमेंट का हाउसिंग डिपार्टमेंट में है, टीएमसी का लीडर लोग कब्जा करके रखा है। तुरंत 100 फ्लैट टेम्पोररी बेसिस में उन लोग को देके उनको लाइवलीहुड करने के लिए जो साधन देना चाहिए वो सरकार को देना चाहिए। और वहां आप जाकर देखिए, हावड़ा हमारी सबसे ओल्ड सिटी है, 500 इयर्स ओल्ड सिटी। हावड़ा के क्या किस तरीके से बर्बाद ममता बनर्जी और जनाब फिराद हकीम ने किया, आप खुद जाकर देख लीजिए। बीजेपी पब्लिक इंटरेस्ट में ओनली अपोजिशन की नाते हमारा जो ड्यूटी है हम लोग कर रहा है। वहां जितना भी रिलीफ हुआ है, विजिट हुआ है, विदाउट फ्लैग हम लोग किया, इंसान के लिए किया। बीजेपी कोई वोट पॉलिटिक्स नहीं करता, चुनाव का दौरान वोट पॉलिटिक्स करता है। पूरा साल बीजेपी जनता का साथ रहता है। वोक्टुई में हमारी वोटर नहीं था, हम लोग उनका साथ दिया। मोगरा 8 में सीपीएम आईएसएफ का घर तोड़ा, हम लोग ने रिलीफ किया। आमडागा ने एक्सप्लोजन हुआ, तुरंत हम लोग वहां जाकर राहत का काम किया, रिलीफ का काम किया। बीजेपी ये काम करता है, आगे भी करेगा। दादा, इलेक्टोरल रोल में कोई भी डिलीशन का काम जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। क्या बीडीओ अपने इख्तियार से बाहर जाकर ये कर रहे हैं? क्योंकि ये जो कर रहा है बीडीओ फुल इलीगल। एक तो देखिए कृष्णनगर 2 में इस तरीके से व्हाइट पेपर एप्लीकेशन के अंदर नोटिस नहीं हो सकता, रूल बुक पढ़ लीजिए। दूसरा, बागदा में जो किया वो कॉम्प्लेनर को साबित करना पड़ता है, जो वो डेथ है वहां भारत का नागरिक नहीं है, जिसका खिलाफ एलिगेशन है उसका साबित करने का उसका जिम्मेदारी नहीं है। 2 वीडियो का जो डॉक्यूमेंट हम लोग का पास आया और भी आएगा, इसमें पूरा साबित हो रहा है वायलेटिंग द नॉर्म्स framed by the Election Commission of India and Government of India on the floor of the Parliament. They are violating. Please take strong action against video Krishnanagar 2 and video Bangla. दादा, मथुरा और राजवंशी बीजेपी के वोटर हैं, क्या इसलिए ये किया जा रहा है? একটা প্রশ্ন করেছি আপনি ওই হাওড়ার বেলগাছিয়াতে যাওয়ার সাথে সাথে কি ঘটনা ঘটলো আপনার উপর হঠাৎ আমরা ভিডিও যেখানেই আপনি যাচ্ছেন সেখানে কোন বিরোধী দলনেতাকে বুদ্ধবাবু তো প্রোটেকশন দিত মমতা ব্যানার্জি। বুদ্ধবাবু Z+ ক্যাটাগরি দিয়ে তাকে নন্দীগ্রামে ঢোকাতো, সিঙ্গুরে ঢোকাতো। আর এই রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে আপনার কি করছে আপনি দেখুন, দেখুন এই ছবিটা দেখুন না, মিস্টার গোলাম মুর্তজা এসআই, ছবিটা দেখুন ভাই, চোখ দিয়ে দেখুন, চোখ দিয়ে দেখুন কে কাকে মারছে। আমি তো মার খেয়েছি, গোলাম মুর্তজা ব্লাড নিয়েছে আমার, আমি কোথাও অভিযোগ করব না। বাংলার জনগণ দেখছে, আপনারা দেখছেন, এগুলো গোছানো থাকবে, ছবিগুলো ভিডিওগুলো তো ডিলিট হবে না। দিলীপ ঘোষের সাথে একান্তে সৌরভ গাঙ্গুলিকে কথা বলতে দেখা গিয়েছে, জল্পনা যে তিনি হয়তো সৌরভ গাঙ্গুলি বিজেপি